Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera to all students. Okay, apa khabar semua? Almost seminggu kita dah cuti. So for next week's session, okay, chemistry sessions, saya nak kita semua please rujuk dulu video yang saya hantarkan ini untuk subtopik terbaru kita, which is application of redox reaction. Yang pertama hari tu kita dah belajar tentang electrolysis of molten compound. Okay, so hari ni saya nak share tentang electrolysis of aqueous solution. First of all, kita kena tahu, we have to know that what is the difference between electrolysis of molten compound and aqueous solution. Okay, so aqueous solutions, okay, the ions presence adalah satu daripada solute. Okay, contohnya kalau kita gunakan copper sulfate solutions, okay, the ions presence akan ada copper ions and sulfate ions. Tapi sebab wujudnya solutions tu, okay, wujudnya solutions, okay, so there are presence of water. Okay, sebab dalam solutions there are solvent which is water and solute which is bahan larut yang kita gunakan lah. Kalau contoh saya tadi copper sulfate, that means copper sulfate tu adalah solute campur dengan solvent which is water. So the water itself akan produce free moving ions juga, which is hydrogen ions and hydroxide ions. So probably akan ada at least 3 atau 4 ions kalau electrolysis tu menggunakan electrolyte sejenis solution. Okay, so now example yang saya akan bagi kat sini ialah yang pertama, katakan sodium chloride solutions. So there are presence of ions. The ions presence are sodium ions, chloride ion, hydrogen and hydroxide ions from the water. Okay, from the dissociation ataupun ionization of water. Next, kalau molten sodium chloride, yang ni kita bandingkan lah ya, macam yang kita belajar sebelum cuti hari tu. Kalau molten sodium chloride, the ions presence are sodium ions and chloride ions. Okay, satu lagi contoh, potassium iodide solution. Okay, there are potassium ion, iodide ion from the solute. And kalau sebab dia solution, there are presence of water. Therefore, there are also presence of hydrogen and hydroxide ion. Okay, one more contoh adalah molten potassium iodide. Okay, so kita hanya ada potassium ion and iodide ion sahaja. Okay, so that is the first things yang korang semua kena bear in mind. Okay, beza antara solutions and molten substance. Okay, next. So kita akan tengok disebabkan dalam aqueous solutions ni there are more than one ions yang akan attracted to each electrode. Okay, kalau awak ingat lagi, ions yang free moving ni akan attracted to different charge electrode. Okay, so disebabkan ada more than one ions tu tadi, so kita kena ada 3 faktor yang membolehkan kita nak pilih which ions will be discharged, which ions will undergoes reduction, which ions will undergoes oxidation. Okay, so there are 3 factors. Yang pertama adalah E0 value. Okay, kita tengok yang pertama tu. Okay, yang kedua adalah concentrations of ions. Okay, sekejap Okay, dan yang ketiga adalah type of electrode. So hari ni cikgu nak share yang faktor pertama sahaja. Okay, so by the time kita masuk kelas nanti minggu depan, cikgu nak semua orang dah tahu
Okay, apakah fungsi E0 value tu? Macam mana kita nak pilih how to choose ions based on the E0 value? Okay, the concept apply juga. Okay, cuma nanti sekejap lagi cikgu akan terang dengan lebih lanjut lagi. Okay, next. Okay, yang pertama ialah kita nak tengok E0 value. Kena ingat balik semula, E0 value is standard electrode potential, which is SEP. So, kita guna E0 value. E0 value tu maksudnya not kosong atas tu value. Okay, jangan salah je. Balik semula cikgu ingatkan. Okay. Now, this is the E0 standard electrode potential series yang kita dah rujuk sebelum ni dalam voltaic cell. Okay, apa yang cikgu cakap, the concept akan apply yang sama ialah sama je. Okay, the more negative the ions ataupun the metals, dia akan undergoes oxidation by releasing electrons. Siapa yang more positive akan undergoes reduction by receiving electrons. Tu sama. Okay. So, lagi atas, lagi more negative akan undergoes oxidation. So, dia akan adalah reducing agent yang bagus. Okay. Siapa yang lebih bawah, which is more positive, dia akan undergoes reduction. That makes them a better oxidizing agent. Okay. So, kita tengok activity. Okay. Cikgu akan terang based on example dalam activity ni. So, kita nak investigate electrolysis of copper sulfate solution. So, awak kena ingatlah copper sulfate solution tadi ions apa yang ada. Okay. And sulfuric acid on selectively discharged ion at the electrode. Maksudnya macam mana dia pilih ions pada electrode anode dan cathode. Positive and negative. Okay. A problem statement of our experiment ni adalah how does the E0 value of ions affect the selectively discharged ions at the electrodes. Okay. So, hipotesis kita akan menjawablah problem statement kita tadi. The more positive the E0 value of ions, the easier the ions to be discharged at cathode. Okay. While the more negative the E0 value of ions, the easier the ions to be discharged at anode. Okay. So, ada dua lah sebab kita ada cathode, kita ada anode. And then variables dia, manipulated variables adalah E0 value. Responding variables adalah ions yang akan discharge. Okay. And then fixed variables dia adalah dua faktor yang tadi tu. Okay, kita ada 3 faktor. Faktor pertama ialah E0 value. Faktor kedua adalah concentration of electrolyte. Faktor ketiga adalah type of electrode kan. So, kalau kita manipulatekan E0 value, yang lagi dua faktor kedua dan ketiga tu adalah fixed variables dia. Okay. So, kita tengok sikit. Okay, this is the setup of apparatus. Kalau kita tengok kenapa kena ada test tube yang terbalik ni. Sebab kita nak tengok kalau ada production or formation of gas. So, kalau ada formation of gas, kita kena collect and then kita kena test lah. Okay. So, dia punya prosedur adalah fill the electrolytic cell. Okay, the whole cell kita panggil sebagai electrolytic cell. Okay, without the connecting wires. Okay. Fill the electrolytic cell with 0.1 mole per decimeter cube copper to sulfate solution until it is half full. Fill 2 test tube with the same electrolyte, which is copper sulfate solution with the same concentration tadi, until full, and invert it into electrode in the electrolytic cell. Okay. Connect the electrode to the positive and negative terminal of the battery. Turn on the switch. Observe what happens at the anode and cathode. Record your observation. And then kita kena repeat the experiment by replacing electrolyte yang pertama tadi with sulfuric
acid. Okay. So maksudnya dalam kes ni kita guna dua jenis electrolyte yang berbeza. Okay, now. So kita tengok sama-sama video yang cikgu cari di YouTube ni Okay. In this experiment, we'll be looking at the electrolysis of copper sulfate solution using inert electrodes. The first step is to weigh the mass of two different graphite electrodes and to keep a note of these. Our next step is to measure out 50 centimeters cubed of copper sulfate solution. The experiment requires a simple circuit with the power pack set to 6 volts and the leads connected to the graphite rods using crocodile clips. The graphite electrodes are inserted into the copper sulfate solution. This completes the circuit as the ions in the solution are free to move and carry the charge. It is at this point that electrolysis occurs, with the copper sulfate solution being decomposed and copper ions gathering at the cathode to form pure copper. At this point, the electrodes can be removed and dried, and you can clearly see the buildup of copper on the cathode. When the electrodes are reweighed, you can see that the anode has roughly the same mass, whilst the cathode has gained considerable mass due to the addition of copper. Electrolysis is also utilised for a process called electroplating, in which a fine coating of an additional metal can be placed on the outside surface of another. This is the application of In this process, the inert graphite electrodes are replaced with different metals, in this case, two 5p pieces. Here, the 5p pieces act as the anode and the cathode, and you can clearly see the build-up of copper on the cathode 5p piece. This can be used to improve the properties of objects, as well as improve the appearance of jewellery. Okay, so kita nampak sama-sama tadi at the cathode, okay, there are presence of brown solid deposited. Dekat anode dia ada colourless gas bubble. So sekarang ni cikgu nak discuss macam mana dia boleh dapat observation yang begitu. Okay, so sorry. In this experiment we'll be Okay, so kita kena first kali kita kena tahu dulu. Okay, we have to know dalam solutions tu ada ions apa. Awal-awal tadi kita dah bincangkan. So kalau copper sulfate solution, the solute akan ionize. Okay, this is the ionization equation of copper sulfate solution. Dia akan hasilkan copper ion dengan sulfate ions. Okay. Kalau water pula, sebab water tadi ada dalam solution. So there are dissociation ataupun ionization of hydrogen, water menghasilkan hydrogen ion and hydroxide ion. Okay, these ions are moved freely dan dia ada dekat dalam solutions tu. So kita kumpulkan semua ions yang free to move tu menjadi 4 ions lah yang ada, yang present in the electrolyte, in the copper sulfate solution. So daripada 4 ions ni tadi, kita akan tengok mana ions yang akan attracted to cathode, mana ions yang akan attracted to anode. Itu dulu yang awak kena tahu. First, ion yang present. Yang kedua adalah mana dia attracted. Okay, so now kita tengok sama-sama. Cathode tu adalah electrode yang bercas negatif. Okay, sebab cathode ni ada connected to the negative terminal of battery. Okay, ingat balik semula cikgu cakap cathode is where the reduction occur, terima elektron. Okay, so elektron akan dikeluarkan oleh negative terminal of battery sampai dekat cathode. So dia bercas negatif tadi cathode ni. Okay, bercas negatif electrode. Carbon tu bercas negatif. So bila dia bercas negatif, ions yang attracted pada dia mestilah yang berbeza charge. Cathode bercas negatif. So ions attracted adalah copper 2+ ions and hydrogen ions. While anode adalah bercas positif sebab dia connected, okay, bersambung kepada positive terminal of battery.
So dia adalah ions yang attracted pada positive electrode adalah sulfate ions and hydroxide ion. So, 2 ions dekat anode, 2 ions dekat cathode. Disebabkan ada 2 ions ni, kita mesti pilih. That's why lah kita ada 3 faktor tu tadi. Kita kena pilih mana satu yang kita nak terima elektron ke, buang elektron ke. Okay, ingat dekat cathode kena terima elektron. Dekat anode mesti buang elektron. Undergoes oxidation. So, kita tengok sama-sama. Okay, discussion ini. Okay, dekat anode, cikgu dah awal-awal cakap dah. Hydroxide. Kejap lagi kita tengok. Yang ni cikgu tunjukkan dia punya keputusan. Okay. So, dekat anode yang bercas positif. Okay, patah balik. Kejap. Loh. Dah mula dari awal ke? Okey tak? Okey, ni tadi. Dekat anode, ada sulfate ions dengan hydroxide ion. Tapi kenapa hydroxide ion yang discharge? So, korang take note kat situ lah. Hydroxide ion discharge. So, hydroxide ion discharge by releasing electron to produce water and oxygen gas. While at the cathode, okay, copper 2 plus ion. Tadi ada siapa? Copper 2 plus dengan hydrogen ions. Tapi copper 2 ions yang selectively discharge menghasilkan copper atom. So, agak-agaknya apa? What is the reason for the observation or for the selection tu? Kenapa agaknya? Okay, so kita tengok sikit kenapa. Okay, at the anode tadi bercas positif. So, ions yang attracted pada dia adalah hydroxide and sulfate. So, ini ada dekat dalam E0 value yang awal-awal tadi kita tengok. Kalau you all nak rujuk dekat muka surat 24 buku teks. So, cikgu pun akan rujuk juga. Tapi korang kena buka sebab cikgu tak boleh nak tunjuk dekat dalam slide cikgu ni. Okay. So, page 24. So, kita tengok sama-sama. Hydroxide ion. Ada ke tidak hydroxide? Okay, ada hydroxide ion. Okay, dia punya E0 value adalah positif 0.40. While sulfate ions adalah positif 2.01. Yang ni tak ada dekat dalam positif 2.01. Dekat tak ada dekat mana? Ada dekat dalam muka surat 24 tu. Okay, bawah sekali. Kedua terbawah. Okay. Positif 2.01. So, kita tahu dekat anode akan release elektron. So, kalau release elektron, mesti yang bernilai lebih negatif. Ingat tak? Lebih negatif. So, kalau dalam kes ni, 0.40 dengan 2.01, 0.40 tu lebih menghampiri negatif. Maksudnya nilainya lebih kecil. Okay. So, bila nilainya lebih kecil, the value of E0 for hydroxide ions is less positive. Maksudnya more negatif lah. Kita boleh cakap je more negatif. Sebab dia menghampiri negatif. Okay. Then E0 value for sulfate ions. Therefore, hydroxide ion will be discharged by releasing electrons at the anode. Okay, so kita kena ingat lagi menghampiri negatif, lagi negatif dia akan buang elektron. Okay, next kita tengok dekat cathode pula. Okay, kalau kat cathode kena lebih positif kan, sebab kita nak terima elektron. Okay, so tengok the value of E0 for copper 2 plus ions is more positive.
Tu kita tahulah more positive. So E naught value more positive, akan the ions will receive electrons to produce copper atom. Okay. So ingat balik semula, cikgu pesan kalau receive electrons, ambil je balik daripada E naught value punya equation dari kiri ke kanan. Tapi kalau oxidation, ambil dari kanan ke kiri. Okay. So now kita tengok sikit sama-sama ni yang tadi cikgu tunjuk. Okay. So nampak tak yang cikgu bulatkan tu, itu adalah observable changes dia. Okay. Yang kita boleh perhatikan. Macam mana cikgu tahu? Awak ingat balik video tadi. Okay, tengok balik video tadi. So dekat anode dia ada colourless gas bubble form. Tu that is actually oxygen gas. So kalau kita nak confirm the presence of oxygen gas, kita buatlah test dalam gas yang kita kata kita letak test tube terbalik tadi. Okay. While dekat cathode pula kita kata ada brown solid deposited. That is actually copper atom. Okay, so that's why cikgu bulatkan, sebab kita nak tengok dia punya observation. Okay, so dekat anode tadi ada colourless gas bubble form. Therefore, the inference adalah oxygen gas produced. While at cathode ada brown solid deposited ataupun form ataupun produced. So, the inference is copper atom are produced. Okay, so based on this discussion, okay, cikgu dah ambil, ini ada dalam buku teks, okay, flow charts, okay, yang menunjukkan satu step by step. Cikgu rasa flow charts ni sangat-sangat memudahkan. So kalau korang tak dapat apa yang cikgu bincangkan tadi, korang boleh rujuk flow charts ni dekat muka surat. Sekejap cikgu cari. Page 40. Okay, page 40. So, mula-mula kita kena tahu the name of the electrolyte, okay, which is copper sulfate. Lepas tu kita kena tahu ions that are present. Lepas tu ions that move to anode, kena ingat balik semula anode adalah positive electrode. Okay. While cathode adalah negative electrode. Okay. So, kita tengok dulu, lepas tu ion discharge. Okay, kenapa ions tu dipilih untuk dihilangkan charge-nya? Okay. So, dalam kes ni, kita punya factor adalah E naught value. Okay. At the anode, okay, E naught value dia mesti lebih menghampiri negatif. Tapi kalau dekat cathode, mesti lebih positif. Okay. Next adalah, lepas tu bila kita dah dapat ions that are selectively discharged, kita boleh buat half equation. Half equation ni kita ambil je daripada E naught value series tu yang dalam muka surat 24. Kalau di anode, kalau nak oxidation, ambil dari kanan ke kiri. Tapi kalau untuk reduction, terima elektron, ambil dari kiri ke kanan. Just ambil je dia punya nilai tu. Okay. And then kita dapatkan observation. Lepas tu namakanlah produk yang cikgu bulatkan dengan warna orange tadi. Okay. Explanation macam mana benda tu terjadi ada dekat kotak warna biru ni. 4 hydroxide ion. Actually dia ceritakan semula half equation tu. Release 4 electrons to form oxygen and water molecules. Okay, kat sini korang hashtagkan ke, starkan ke, nanti cikgu akan terang dalam kelas. Okay. Copper ions pula at cathode will receive 2 electrons to form copper atom. Actually, dia cerita semula half equation. Therefore, kalau dekat anode tu tadi, sebab dia release electron, therefore oxidation reaction occur. While at cathode, sebab dia receive electrons, therefore reduction reaction occur. Okay. So,
Your task sebelum masuk ke kelas minggu depan adalah, ni screenshot Saya nak awak explain the formation of products at cathode and anode bila electrolysis menggunakan sulfuric acid as electrolyte. Okay, guna flowchart sama macam yang saya tunjuk tadi, yang sama dengan muka surat 40. Okay, saya nak every single one of you ada flowcharts ini, tetapi electrolyte-nya adalah sulfuric acid. Okay, so ingat sulfuric acid tu adalah solution, therefore ada water presence in the solution. Water present tu as solvent. So maksudnya ada ions apa yang patut hadir bersama solute-nya. Okay, so kita jumpa nanti minggu depan. Saya rasa hari Isnin atau Selasa kita ada kelas. So please everybody, siapa yang tak ada flowcharts tu jangan masuk kelas saya. Okay, okay, so thank you very much. See you in class. Bye bye. Assalamualaikum.